दिपेश आंबेकर. माझें नाव दिपेश आंबेकर आणि आय वर्क एज अ पुलीस. आणि म्हाका कॉल येयलो फाटल्या दिसांनी कलेक्टरा कडसून की प्लाझ्मा डोनेट करपाक जाय म्हणून. सो म्हाका दिसलें की आसूं कोणाक हेल्प करपाचें म्हणून, कोणाक कोण वीक आहा ताका प्लाझ्मा दिवन तो मातसो बरो जावंक शकता म्हणून. सो हांव येयलो हांगासर ब्लड कॅम्पार आनी दिला सद्या. आतां एलिजिबल आसल्या उपरांत म्हाका ते परत कॉल करतले आनी बरें जावपाचें. आनी लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी येवचें आनी तुमी ब्लड दिवचें, प्लाझ्मा डोनेट करपाचें लोकांक. कोणाक कोण वीक आहा ताका तो बरो जावंक शकता तुमच्या खातीर म्हणटा. इतलें लोकां कडेन मागता लोकांनी येवचें आनी आपलें प्लाझ्मा डोनेट करपाचें. विलिंगली दिल्यार काय ऑफिसान तुका सांगला तुवें विलिंगली दिला? हांवें विलिंगली दिला, म्हाका कोणी फोर्स करूंक ना. कित्याक दिल्यार म्हाजें बरें दिसता की हांवें बाबा कोणाक एकट्याक पळय बरो करो म्हणून. इतलेंच म्हणटा, तुमचे कडेन मागता तुमी येवचें आनी हांगासर प्लाझ्मा डोनेट करपाचें. कितें पेन बीन कसलो कितें आसा? ना पेन बीन हें कांयच जायना. जस्ट एक सुई तोपली कशी आनी कांय ना, इतलेंच. एक 5 मिनटाचें काम आहा तें, व्हडलें कांय ना. फक्त डोनर प्लाझ्मा डोनेट करता तेन्ना मातसो टायम लागतलो, पूण नो प्रॉब्लम. जस्ट फील गूड. थँक्यू. तेजें नांवान स्टार्ट कर, काम कितें करता पळय तें. म्हजें नांव निकिता नायक. हांव श्री शांतादुर्गा हायर सेकंडरीन टिचर म्हणून काम करतां. जेन्ना म्हाका इन्फेक्शन जालें तेन्ना म्हाका खरेंच भंय दिसलो. कितें करूं तें कांयच कळना जालें. सांगत म्हटल्यार आमची फूल फॅमिली पॉझिटीव आशिल्ली. खूब कितें बऱ्योय गजाली हितून कळ्ळ्यो आमकां आनी खूब वायटूय गजाली कळपाक लागल्यो. बरें म्हणजे खरेंच थोड्या लोकांनी आमकां खूब अशी मदत केली. लागीं न्हू पयसल्यान तरी आमकां मदत केली. पूण थोड्या लोकां कडल्यान आमकां खूब नॅगेटीव कमेंट सुद्दां आयकपाक लागले. पयलो क्वेश्चन म्हटल्यार सगळ्यांनी क्वेश्चन केलो, हो कोरोना तुमी हाडलो खंयच्यान? हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदतां, हो कोरोना मुद्दम जावन कोणूच हाडिना. खंयच्यान ना खंयच्यान तरी आतां सगळ्यांक म्हटल्यार कामाक वचचेंच पडटा. सगळे आपल्या डेली निड्स त्या खातीर सगळ्यांक खंय ना खंय वचचेंच पडटा. त्या खातीर आमी कांयच सांगूंक शकना की हो कोरोना खंयच्यान येयलो. हांव फक्त लोकांक इतलेंच सांगूंक शकता की ह्या काळान, ह्या आमच्या दुखाच्या काळान एकामेकाक साथ दियात. रेदर दॅन पासींग नेगेटीव कमेंट्स, लोकांक पॉझिटिवली साथ दियात. आनी जेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव पॉझिटीव आसा, हांवें पयलीं म्हटलें चिंतलें आतां कोवीड जाल्लोच आसा, सो कितें तरी बरें काम करुया म्हणून हांव प्लाझ्मा डोनेशनाक फुडें सरलें. आतां आमची टेस्ट केल्ली आसा. जर एंटीबॉडीज जर जाल्ले आसा जाल्यार आमकां प्लाझ्मा डोनेशनाक आपयतले. कितें त्रास जाला? त्रास म्हटल्यार आय वॉज असिम्प्टोमॅटीक, पूण तशें म्हटल्यार शारिरीक, सामाजीक, मानसीक खूब त्रास जाल्लो आसा. न्ही पण प्लाझ्मा डोनेट करता आसतना तुका कितें त्रास जाला? प्लाझ्मा डोनेट आतां आमी फक्त टेस्ट केला आमची. आतां जर एंटीबॉडीज जर चड आसा जाल्यार आमकां ते प्लाझ्मा डोनेशन करपाक लागता. थँक्यू. I'm Dr. Sachin Palekar with the Blood Bank Goa Medical College. Okay, so I would first and foremost I would like to thank the Deputy Collector North, Sandra D'Souza, for being kind enough to arrange this particular screening meet. So as to enable the blood bank to get donors for plasma donation. Now, what happens? Why we are doing this plasma donation screening is that it's basically to save the time for the donors and for the blood bank if we can choose donors. So what happens is that our team will go to any particular location wherever there are 8, 10, 12 people available for us to screen. What we do is that we take the blood, we look at the test, any report, anything which suggests that this person has been positive for dengue. Once we have identified that this person, sorry, not dengue, for corona, once we have identified that this particular donor has a test report saying that he was positive, we look that he has finished at least 28 days post-recovery. So that's the bare minimum basic criteria. Anybody who wants to come for plasma donation should have finished 28 days after recovery from all possible symptoms which he had initially. Once this is done, what we do is that we will take the blood sample. The blood sample which is taken is tested for the normal test like the complete blood count and the antibody level. The antibody level is most important because that will determine whether the donor can be selected for plasma donation or not. So normally these tests take around 1.5 hours and the donors would need to come to the blood banks. What happens in the bargain is that they would end up spending the entire day without being sure whether they are eligible to donate. So by us going out and collecting the blood samples, what we are doing is that we will be taking these blood samples back to the blood bank, running the test,
Within 2 hours, we will come to know who is eligible, who is not eligible. Subsequent to that, what we will be doing is we will be phoning up these individual donors, giving them time slots so that they can come for donation without wasting their time and our time. As of yet, blood bank, we have crossed the figure of 100. So, compared to some of the major hospitals in Bombay and Delhi, our progress has been very rapid and we really have been generating a lot of plasma. Here, I have to make a special mention to Comscope Private Limited from Verna. This is a telecommunications based company, I think with a base of around 4,000 people. So they have been giving us donors on a regular basis every day. I have to really thank them because they are sending the donors by their own transport. They wait for the donors to finish and then they take the donors back. So every day in the morning for the last nearly around 10 days, we've been getting donors from Comscope. We have to really thank them, and the population of Goa needs to thank Comscope because they are the ones who are giving plasma very freely and very easily available. We also look to other organizations, other companies who have a database of people who are tested positive for corona to kindly come forward, contact us. We will come to you. We will see that you all have, we do not really trouble too much. We give you the time slot. Then let's go, let's have the population go up. Now, what has happened is that we have had a few donations coming from the Kadamba depot from Margao. A few of the Goa police personnel have also come forward. There have been, we have been approached by other deputy collectors also. I need to mention Sandra D'Souza, and then there is one Mr. Gaonkar also. Again, the deputy collector from Vasco, Sachin Desai, has been very, very efficient. We had a camp in Vasco. I cannot say whether they were all government employees. It was a mix of government and non-government employees. But again, Sachin Desai's functioning as regards plasma donors for us has been very good. So after Comscope, if I have to thank anybody else, it has to be Deputy Collector Sachin Desai from South. Highly efficient, very, very nice. It was nice working with him. Myself is Gurudas Desai, Deputy Collector, Panjim, and along with me I have got my colleague Mamlatdar Rahul Desai, Iswadi Mamlatdar. I would just like to draw the notice of all the people of Goa, especially North Goa. This is an initiative taken by the Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant. This is under his leadership, the North Goa Collectorate have organized this camp. It is a screening camp for donation in plasma. As you all know that Goa will need this donation, and I really thank all the person or people who have come down today morning in spite of all the odds, despite of their anxiety. They have come and they have made an example for the others. आणि हांव म्हज्या कलिगा कडल्यान कलेक्टरा कडल्यान लोकांक एक विनंती करता, लोकांक रिक्वेस्ट करता की तुमी प्लाझ्मा डोनेट करात आनी लोकांचे कोणाचें एक आयुश्य वाचयात, कित्याक तांकां पुनर्जन्म मेळटलो, तुमच्या खातीर पुनर्जन्म मेळटलो. असोच तुमी करात. आमी फर्स्ट टायम हांगा करतात, पूण आमकां परत असो प्रोत्साहन मेळत जाल्यार आमी परत परत करतले. लोकांच्या सेवे खातीर आमी गोवा गव्हर्मेंट अंडर द लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आमी काम करत रावतले. हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे हांच्या अंडर सुद्दां आमी काम करतात. हेल्थ सेक्रेटरी, कलेक्टर, चीफ सेक्रेटरी हांच्या अंतर्गत आमी सगळें हें काम करतात. आनी त्या खातीर लोकांक परत हांव उलो मारता, लोकांक हांव रिक्वेस्ट करता, म्हजी कळकळीची विनंती आसा की तुमी प्लाझ्मा डोनेट करात. एक खंयच्याय मनशाचें आयुश्य वाचयात आनी हें तुमकां पुण्य सदांच मेळटलें. आयुश्यभर तुमकां तुमच्या फॅमिलीक पुण्य मेळटलें. आनी हांव आमच्या मिडिया भावा कडल्यान मागता की तांणी आमचें कॅम्पेन अशें करतात, अशें बरें कार्य करतात हें लोकां मदीं हाडचें आनी पॉझिटीव मॅसेज दिवची लोकांक आनी लोकांनी प्रोत्साहन हाडचो. आनी हे जितले आमी यंगस्टर हांगा जे कोण आयिल्ले आसा तांचो आमी टेस्ट करून घेतल्या, डॉक्टरांनी टेस्ट करून घेतले. हांव GMC डॉक्टरांनी सुद्दां हांव मनांत काळजांतल्यान देवणी करूं म्हणटा की ताणें आयले कॅम्पान ताणें आपलें काम दाखयलें आनी कामा अंतर्गत ते लोक आयले आनी आतांय आमकां म्हापशेच्यान बिचोलच्यान येवपाचें आसा. हांव तांकांय हे लोकां कडेन हांव चडांत चड देव बरें करून काळजांतल्यान आजच झाले फर्स्ट टायम आजच जाला. नॉर्थ गोवान आमी फर्स्ट टायम आजच जाल्या आनी लोकांक सुद्दां आमी 2-3 दीस पयलीं आमी फोन करताले. लोकां भितर आशिल्लें वचपाचें काय वचपाचें ना, पूण आमी कन्विन्स केलें, आमच्या ऑफिसरांनी कन्विन्स केलें, मामलेदारांनी कन्विन्स केलें, फूल एंटायर टीम ऑफ नॉर्थ गोवा सगळ्यांनी कन्विन्स करून लोकांनी आपलो विलिंगनेस दाखयली.
हांव त्या खातीर लोकांच्या चडांत चड करता. म्हाका तांचे उपकार थँक्यू म्हणून सुद्दां आठोवपाक शकचो ना. हांव आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आमी हे करतात. गोंयचे लोक, गोंयांत आयिल्ले लोक जे सुद्दां तांकां प्लाझ्मा जाय, प्लाझ्मा खातीर तांचें आयुश्य वाचूंक शकता, त्या लोकांक आमी प्लाझ्मा दिवपाचो प्रयत्न करतात. आनी अशेच प्रयत्न करतात. आमचे लिडरशीप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर आज पर्यंत कितले